अकबरुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम पैनल स्पीकर सर, मेरी पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हुकूमत की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है कास्ट सर्वे का, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंतखाबात के वक्त जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने के लिए तो मेरी जमात की जानिब से इस रेजोल्यूशन की तायीद करता हूं। लेकिन तायीद करने से पहले चंद हक़ाइक़ को भी इस ऐवान में पेश करना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और ये बात यह है कि मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की कमज़ोरी और मुसलमानों की पिछड़ेपन को कई कमीशनों ने और कई कमेटियों ने पेश किया और बयान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत वो मुसलमान है। मैं यहाँ खड़े होकर बीसीस के पसमानदगी के बारे में मुकम्मिल तायीद करूँगा और उनको जितना भी जो भी देना है हुकूमत दे, मैं बहैसियत मुसलमान उसकी तायीद करूँगा। एससी और एसटीज़ को जो भी हुकूमतें देना चाहती हैं दे सकती हैं, जितना भी देना चाहती हैं दें। मैं अपनी पार्टी के जानिब से उसका खैर मुक़द्दम करूँगा, उसकी तायीद करूँगा, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो माशी बदहाली को दूर करने के लिए, इस्तेहकाम बख्शने के लिए अगर कोई फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तो उसकी भी तायीद करूँगा। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं मेरी रियासत व हिंदुस्तान के आलाज़ात के लोगों से, पसमानदा तबक़ात के लोगों से, बीसीज़ और एससीज़ व एसटीज़ से ये अपील करूँगा कि आप हमारी पसमानदगी पर भी नज़र डालें, हमारी कमज़ोरी पर भी नज़र डालें, हमारे पिछड़ेपन पे भी नज़र डालें। और जिस फराग दिली के साथ हमने आपकी तायीद का ऐलान किया, आप भी हमारी पसमानदगी, हमारे पिछड़ेपन, हमारी कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसकी भी तायीद करें और मशवरे दें। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। मुसलमानों ने कभी नेहरू का साथ दिया, तो कभी लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई का साथ दिया, तो मुसलमानों ने नेशनल फ्रंट के नाम पे वीपी सिंह का साथ दिया, तो आई.के. गुजराल का साथ दिया और फिर चंद्रशेखर साहब का साथ दिया, तो मुसलमानों ने फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का भी साथ दिया। और उसके बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस को आजमाया, ये समझ कर के हमारी पसमानदगी दूर होगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, ये समझकर कि हमारी पसमानदगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो कभी हमने वीपी सिंह का साथ दिया, तो कभी देवेगौड़ा का साथ दिया। हमने हर एक का साथ दिया, लेकिन हमारी पसमानदगी वहीं की वहीं रही। हम पिछड़े थे, पिछड़े हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की अगर सूरत हाल है, तो रियासत में भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलुगु देशम का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलंगाना के तश्कील के बाद में
تلنگانہ راشٹر سمیتی جو آج بھارت راشٹر سمیتی ہے اس کا ساتھ دیا، تو ہم نے ہر ایک کو آزمایا، لیکن ہماری پسماندگی جوں کی تو رہی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ 1960 کے دہے میں مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد اپنی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل نمائندگی کرتی رہی اور حکومتوں کو مجبور کرایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آندھرا پردیش کی ریاست ہندوستان کی پہلی ریاست بنی جہاں پہ مائنورٹی کمیشن بنا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بنا۔ تو یہ سب سے پہلی تھی ریاست، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کے نتیجے میں ہندوستان میں سب سے پہلے مائنورٹی ویلفیئر کی منسٹری اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہوا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپریشن پولو و پولیس سیکشن کے نام پر قلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا۔ قانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا، کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پہ مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا، تو کبھی انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی۔ ارے جو تخت تاج کا وارث تھا، جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا، تاج تھا اس کے سر پر، آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا، بنڈیوں پہ آ گیا، اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ ایک ایسی داستان ہے مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سیکشن کے بعد حیدرآباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں۔ تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کوشش میں اگر کچھ مددگار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی چیز، تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن مسلمانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا، اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور میں امید کروں گا، ہر کسی سے ہم نے امید لگایا، لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا۔ ہم نے ہر ایک سے آس لگائی، لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا، اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کے حق کے لیے لڑتے ہیں، تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے، ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ اور ایک ایس سی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایس ٹی کو حق ہے لیکن حق نہیں ہے، تو مسلمان کو کیوں مسلمان اپنی جدوجہد نہ کرے، اپنی پارٹی نہ بنائے، اپنے نمائندوں کو نہ جتائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کسی ریڈی کے دم چھلے بن جائیں؟ نہیں، ہم کسی کے دم چھلے بننے تیار نہیں ہیں، نہ ریڈی کے، نہ راؤ کے، نہ کسی کے۔ ہم اپنے بلبوتے پہ جدوجہد کریں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ اور وہ حق جو حق دستور نے ہم کو دیا، دستور میں ہر کسی کو برابر کا حق دیا گیا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک کو برابر حق ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہے۔ ارے آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے، کوئی دلت کے حق کے لیے لڑتا ہے تو اس کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولا جاتا، کوئی اگر بیکورڈ کلاس کے حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوتا۔
लेकिन हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आज हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने सबको आजमाया, नेहरू को आजमाया, इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने राजीव गांधी को आजमाया, हमने सोनिया गांधी को आजमाया, हमने वीपी सिंह को आजमाया, हमने देवेगौड़ा को आजमाया, हमने सबको आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई। और आज हम अपनी हक की लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मोहतरम पैनल स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हाउस के बिजनेस को तय किया गया, मैं भी उसमें था, और तय करने के बाद हाउस का बिजनेस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बढ़ता गया। सर, आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिए, उन रिकॉर्ड्स में कहा गया था कि ये दिस इज द टेंटेटिव प्रोग्राम, इफ एनी एक्सटेंशन or any other subjects would be taken up, a BSc would be called. सर, लेकिन BSc तो बुला ही नहीं गई, बोला भी नहीं गया। अब आज ये रेजोल्यूशन आता है तो ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, the papers which were laid on this table says, 3rd Telangana Legislative Assembly, list of business, Friday 16 February 2024, 10 a.m., 7th day of second session. Item number 1, government resolution, short discussion on this irrigation, sir. ठीक है, आप ले लिए, लेकिन BSc क्यों नहीं बुलाते? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? यह करना चाहिए। मैं आपके जरिए उम्मीद करूंगा कि आइंदा सेशंस में सबके इत्तेफाक के साथ, सबके कॉन्फिडेंस के साथ सेशन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। सर, गोइंग फर्दर एड, sir, there were reports in the media suggesting that the Telangana government would bring a bill in the State Assembly on conduct of the caste survey. It was also reported that the officials from the state were visiting other states to study how they would be conducting the BC survey. Sir, I don't know why this resolution has been moved. Instead of bringing the proposed bill in this regard, in this legislature, that was what was required, sir. Sir, I know this is the poll promise. It was mentioned in a manifesto. Sir, please do not, through you I would like to request the treasury benches to do not feel offended, do not feel upset, do not feel angry. Please tell me, was this not a poll promise or not? Yes, it was a poll promise. तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि फ्री बस सर्विस वुमेन को दी गई है, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव किया गया? 6 गारंटीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे? सर, गोइंग फर्दर अहेड, Sir, I would request the government to bring the bill on caste survey to give a legal backing to the caste survey to be conducted. Bill is very important. We need to have a bill, sir. Sir, and sir, I may also recall that the previous government has conducted the intensive household survey, Samagra Kutumba survey on 19th August 2014 after the formation of Telangana. The findings of the intensive household survey were not released officially, and we don't know where is that data. Sir, through you I would say, the amount incurred or amount spent on the household survey that was released from the government treasury, so it's a government property. So that survey reports needs to be placed before this house first, sir. That is very important. I hope that the government would initiate an action on my request and would table the report. What were the findings? We do not know. And for whom was this survey conducted? Who was getting benefited after that survey? And now the question arises
कि who's going to get benefited after this survey? Sir, you have promised कि after the survey the report will be tabled. Yes, sir, it will be tabled. We would be able to see that कि बैकवर्ड क्लास में पसमानदा कौन है, एससीज में कौन है, एसटीज में कौन है, माइनॉरिटीज में कौन है. बट सर, लेट मी टेल यू सर, व्हाट इज द लीगल sanctity of the findings of this survey? That is most important, sir. Sir, I just heard Honorable Chief Minister Saab was saying about Sachar Committee. Then he said about the 4% reservation for Muslims. I would like to remind him and tell that, sir. For the reservation for Muslims, first a GO was issued from Minority Welfare Department, which was struck down. And the Honorable Court said, if reservation has to be given, it should be given after the findings of a commission. Then it was referred to BC Commission. Then on the basis of BC Commission, it was submitted to the court. And then later on, there's a very big story, sir. So that time also we had demanded that just a GO will not give the reservations to the Muslims. But it was not accepted or agreed, sir. Now the Congress promise, you have brought the resolution, sir. Sir, I may be wrong, sir. I may be wrong. But as per the parliamentary practices, sir, a resolution जब मूव होता है तो किसी को मुबारकबाद देने के लिए रेजोल्यूशन दिया जाता है, किसी की ताजियत पे, कंडोलेंस पे रेजोल्यूशन होता है, या किसी डिमांड के लिए रेजोल्यूशन होता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन होता है. लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पोल प्रॉमिस के लिए रेजोल्यूशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये मुझे समझाएं. ठीक है, अगर मैं यहां खड़े रह के कहता हूं कि हम रेजोल्यूशन की मुखालिफत कर रहे हैं, हम इसकी तायद नहीं, तो बोलेंगे देखो भैया मजलिस मुसलमान ये बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रही है. ऐसी नहीं. तो इसलिए आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट कि आई सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट, हैव नेसेसरी करेक्शंस इन दिस. सर, बहुत सियासत हो गई, सियासत बहुत ने खेल लिया, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जमात कांग्रेस, और मैं समझूंगा कि मास्टर्स के मास्टर्स हैं सियासत में. प्लीज अब सियासत ना खेलें. लेट अस डू समथिंग कॉन्क्रीट, सर. फॉर एवरी मैनिफेस्टो प्रॉमिस और गारंटी और डिक्लेरेशन, विल यू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन इन दिस हाउस? क्या 6 गारंटी पे भी रेजोल्यूशन आप लाएंगे? सर, गोइंग फर्दर एट, सर, प्लीज ब्रिंग द बिल, सर. मेरी रिक्वेस्ट, सर. एक छोटा, सर, वी ऑनर